9 2021 sunga pathianin ichan ye kumbula pasadam na ip7 avel velin pathian thangba pibin he samla bu in wa choyin pakai o kalhaw wa choyin pakai kahin lai sen pakai wa choyin tin lim lemel kanai lai sen ka pathian wa choila sangi thing sem na pathian e phathei bu pita han la ija kayu che phanum ki patna ringin labung an inasa pi ding pu angam to thang and family partner pi te kun pu angam to thang and family e ko tawe Mangso aki mai to ala luta te napate na so se avanza Tagal ko Sensuki Sangsana Napatay na abatasimi Amin sulang abatasimi Pagkasina Opit Sensitu Dikit ko lang ang sita. Amin sulang abatasimi Pagkasina Opit Sensitu Pagkadil ko Sensuki Rangsanati Itsuk Nektil Legam Nenapet Katep sa Jose te lo kai ton Ahaw so lo pate na susimi Topad man na sanding bala atame Tapate na abatasimi Amin sulang abatasimi Pagkasina Opit Sensitu Pagkadil ko Sensuki Rangsanati Isit sunggim gente itihasole Iipati katsung pene Pati nasimin mandirin nanganan Dalam kungkesa nangonin ibahi Napati na abatasimi Amin sulang abatasimi Pagkasina Opit Sensitu Pagkadil ko Sensuki Rangsanati kipam wale pu angam to thang and family obung la ngai ta ai sa pin chung wa mo insung obung thakerin ki pathu avel seve angai barjingan o yang ki share jinge to in phat ja kai than do pi deu doctor ha ho james ha ho to thangen phat than do nai nei pi diven kai ti min he
physical ta in khom thei jong leo hen zoom mangcha a kiloi khom thei je bin pathian thangwa tin kiloi khom naw pa san no nai ke man ni kate lu se thing jingwa na pakai pathian nang malu se na zalin tu ni kitabangan pakai covid pandemic lai je in kai khom kate bang win mang thei jong leng tabanga technology hoi ta nei pi wa zoom mangcha ke ma jing ta zo pakai pathian lam kalanga mi jong leng ko bum te to tabanga hi kiloi khom thea ko um je pakai masan men kan pai ne he le pakai ko kiloi khom sumuwa tua tabanga kapangam te isu family jong la ngai ta ba choi na lai sak ti cha le men kan thangwa win jong la pakai abang ban cha hu ki mong ta dinga thu the ngai ni huli min nei dinga util mang hi in tabanga ta ba choi la cha dinga ban ban hi hen lang program zum man min chung zo se pakai pakin nang ma lu pinan nei mang cha win lang hiti tabanga zoom service a hong za bu mi ke zo se dinga patchon na le wa kalson be na nang ma thagaw langa kitil ho na le tabanga hi hat be na khane thi na ding be kakiman cha na ka pha te ho ka hun te ho ke mo zo se nang man khat chen nei mang cha we lang nei um pi zo zo se ta tangwa ko in ha chun Christ tan kan ta ne he amen ki pa me pu James ha ho tu in phat ban chalu tin tu in thupun phat pu ho pu sing se ho bung secretary phat an lon tin amana hin lo chai amana hin se chai ting le mai cham thin su pi dewa revan on ko ho kip ama in phat hin lo pe ding en kai ti min he obung mutel se laban chawin tha pha thi lung se na hal pha mai le on hung ding October lising gate jingkaram nidan gate le kim first bell nidan ko ta le nunga meri dinjaning pathinu ran thinga na thana kimne diwetan obung mite hon chi program ho dot tinati tauna gil dot tin na kane hi chule obung sunga tin lung pi nei bangun obung sunga thinu dan thinga golhala bulwa ho hi ka di hop ki hom ji lo ki chai kun hoi ngan si ji wi jalin ubumi ti ho jo sin chin khwa jaw tin jong tin na le taw na ka ni hi ani nain jingkai ubung wachaman cho tawin tuni diken bot idul na dungjo jin thangomang paiten pathinu dan thinga thinglowa Jikjam na ni ta jin tunin kha kunin hubung dan ko satai chule hubung miten tauna ngel do tibin on hung ding October second October Saturday ni le hubung mi sunga da lo ho le hubung te ho adinga gothol EPM tawnun gothol na hi bolot ken ho angol tawna chiding thibon omin ichi program ho lot hintinedi ubum miten tawnai gel rotibin tin nakani hi tuyan phana taw nalan do dai pon do no mo chu insunga dia tawnai chat mai cham pathin thangwa na mai cham damsela gohotia kirna chi ungle runte yala pan mai cham utiang pudun hi achi sa thursday nin gohotia peacemaker healing chain alun luna konin doctor ki saunai le sagup tabang nombe the hi January le humkitan ti dujin jing ngin hum patin nomlen ki thetan pathin thangwa nomhen missionary mi nga kunung lunin li mi khana kunung lunin opso mi ku ma kunung lunin anungol an chango hi ando dalo mojo si ando dai pun do hi aile pathin gel do hitibin keiman ong kito do hozo si pathin henga ogingin thando na taw na hinei kete tawte bandale sit sema ki hozong ei semo ba ke hin naw le kadam naw ka pathino toni ni kho a na cha te ho he dia ho bumi te ho nei ngai dut naw zala naang sunga kiloi khom thai kho nei pi ba hichika kiloi khom jing sel jong hilowa
na ang sunga ki pa na mai cham sim jong ka thezoba an ngol na an chang ho jong ka choi khom thezoba mission na to na dinga jong ulana ho ko na jong choi khom na ho jong theza rili ma a hin hop som mai cham a hin chu jong le in sunga dinga ngai cha chum le thangba na mai cham ho ang ki pu lu theze in wang pha le ham pha ka ke sabin supite ho zalin na min lo pi sang te in ka hen thangba na he chu jong le ham ki to do sum la pai hi han lang an chang hian lang i pi he jong le abon cha he nang ma min kho sa na za le na thuni nam ki bol hi to honen nang ma in phat thei nei bu pi wa na lenga ma dinga man cha pha nei so pi wa chu jong le hen to do ho zo se jong leilam le ban lama na bang bu na chan the na debin am ho jong phat thei bon lang a hen to do ho jong na lenga ma dingin man cha pha nei so pi bin ti a na put the nga hin than do a e hu hing pu jesu christa menan hing ka ta bo he amen. Abung secretary pu hen steng reverend pu hen apartment hai tan don chung amani chung ki pa thu kain sei ki den he program ban na chalu din 2 September 2 la sunga ping ho thaki chai hi to thonen aping lo se birthday taw pi na pastor pa na hin nei dingen ka hin timin he church pastor atin ni pati wa dunia September hasung ki chai thia im ta jeli na sepenin pa pati ni thangbo win dunia birthday ni ho se dingin taw ni utin pati ni dam nei pi wa in ni ho sim thia in ji in jong pati ni thangbo win ki man pa hi nga taw ni holo pi pen hawi hasun ha pa ka ki pawi pakai nilung sinaw kitang tanong manin chanwa 2 September ha ho chai thia ni koi janang to ki pan ni lo pi pang ba ni September hasunga ha pa ping ho zo se dingin thong taw ki win ha pa kapin kum ho sim be thia uma ha pa kain kum khu ho kum kha ho ki be ki thia ni koi jal na lo pi ka ba ni ato na tham na dam thi na pin lang na ga rum pin lang a in che na wa ta bu in lang ha pa le ka sim na wa le ka sim lai hi pa ti win lang service board hi yong to ka service board na wa nang man pa ti na bu a ha pa dile cha chu hi yong nang man dile cha chu pa ti na bu du bu ta ta wa dunia birthday ho zo su pa kai na ma pa ti chu ha lang ha pa hin kum kho so ren lang pa kai na lo pi na dingin pa pha hin mang jing ta hun tia na ku thi ngai thang da pa ti na ma ta ta na hin jing ka pa kai su pe sa me sa te un amen. Abung mi te hazo se na bon sabin ni la pa kisa thei namo Jai tu ni hi September dinga last Sunday hung hitan Instagram chen ke yong ati dam nai pen kita bang par ho ru trading komen ka ki pai pathen ka thangwa nei chule kita bang phat mun ho tu lai mi pi kai khom na thei ta hi jong la khan to ma sa dung ju ya uche technology ho mangsa zoom service ho enei thei na wa phan mun ei chan sa ngong to church pastor he church secretary he chule tun ha zoom service sa hu ja ho jo sin na bon chawin ka jano salam kan pe win he tun la hin hek na le a hi lo le ima nei lo khi je chun han ka chana ki pa hin ka lu dong in jong le ka ge lo pin khat chu pathin nen ei lu sit now pathin mi lu sit ne he ka ge lo in seding thei lo akum la yong le pathin lu sit na ho san ho he ka ge lin ke ma ta yin jong he pathin nen ei lu sit je a tu ni ni kha ka nei lo de hin khu ka je ka cha ho sup ta ai ki tup ta ai koi pi hin hita banga mi lu sit them pathin chu ineu hi mi wang pa hi win pathinin hi chun pathinin ingai lut danu wa hi ipi wang ti hi bible chang John bungthum chang som labu simin katin John bungthum chang som lagu
aji chu pathenin hi banga he wan noi angai lu da hin koi hi jong le ama ta san chan chu mang tha lowa ton sot hin kim lo anei thei na dingin achapa changkhat chu apitan a hi in pathen ni ho wan noi le si da ke ke loi I bon cha ke wa wan noi le si da mi ma sim so jo se angai lu ja achapa changkhat pe hin ipiding ai piu ham tele mem hi eden chon sit na thidinga mang dinga umsa pathin mit mo dinga I ho hi chon phatna kisim theilo pathin chon phatna imu theilo hi chi chon sit na ini na pau so chon sit man chu thina kitin bible an sin ija chu thina umlo wa chu ngai dan no umlo hin ya su malai old testament khanga chu them puhon chon sipa khela ke ngoi kai chu achunga chu chon sin na pun pya atha thi san cho thia khusteng da pathin ngai dam chang ni tu khanga wang chu pathin hi ho jo se hi ami chan chi talo atha na khat ya dinga ngai dam chan thi ne diwa achapa chang khat hi ban no ya in sola I ho la dinga chon si lo pa chu chon si ang kisima wan no ya kan thei to kim thei na ho an to Calvary cross ki khai sanga thodo kida I ho hi ama jala bo ba pathin ama ti sana ko na chu in vet ding ole I chon sit na ho so chon kai mu thi ko he ita banga chu e ngai lu do hi je chun pathin mi ngai lu na ho he hai ta igela hin alo pi dan so akidang ma jingen I ho mi him te ho hin pathin cha chule pathin e ngai lu na hi gel do ban ba hin e het pa Jesus Christa ipaka Jesus Christa hi aman se he ke ma cholam pile thota ke ko hele ke achi lo chu pang kom hin thei poeti ati ma banga cho el ha do wa hu pang ai ho ke ai ho le pathin ke ka le ya hu ke do ama thi sanjala I ho chon sit chu pathin mu talwa chon pa ai sim te na ai ya chu wan gam lut na de pa kom thun na de su ama khoda hu mai chu si ya le hon ama sei chu ingai du pakai so chona chu chon du pakai de banga hi hin khu hi iman du hi I ho dinga ikino itidio ham ibol di wan lom ta Christian in khat dinga hi ibol di wan lom ta khat chun ka gelin ye chun pathin mi ngai lut na ho ban na hin sapanyo e hu do na jiwa aman jo I ho dinga thupa ija dei se wa le se na kum som thum na lenga ija ge thil kedang abola mi thia thora thil tam ta abola Sejui tam ta asim da sejui hani hilson kirma sejui aku nasu tua he wano ya he gospel he hu he na thupa he azalo umbe se talo meite he ni yong le mun kat ning kat chen jong le chita bang gospel hu he na thupa he iza na wa he I ho hin ikisano wa ipakai Jesu Christa so ke dinga hung thi hin pak khat nung hinung se lang pakai Jesu so Calvary cross ahung thia pathin mit bada dinga chu I ho chon sin na chu ama thi sana ko na chu ngai dan imo chalo hi pon ichang chu ichang na we a hi yong le pakai ji so e hu do pau de se nung ju chu a chu ipan lo wa hele mo a chu I ho chu wan kam il the lo yo he ajina dinga chu I ho I de banga imo chon de le e malam pi ajo yong le kan sim do de hin ai ho I tum po chu pathin hi sa lo de hin ita chu pa pathin dia chu hin khui man wa pakai Jesu to nisya ki lon khom hi wa ama dia hin khui man ting ole yo hi ita sana to thana chu leisi hin ki thien te yong le hin wan ga mai on ton so ra dinga kin na len ta ni chu hi DP hokip interview khat chu kan ngai na hi le aman Bible thu asim haji khun Bible som la thum ve asim na interview bor na thu do so sein Bible ki ti he ma hin body ket ma hi poi kum khara khat ve ki at hi poi Bible ki ti chu I ho anisha daily bread hi anisha ati anisha ne ti ma bu Bible si ma hin kla sam ma yong le tu la he ngai tholo yong tam ta ong tan hi yong le pathin sa de hi na hi ama mina do na so ipidinga ni khana ja na semai pitia ki la asim na pin pa so hi le Bible ka sim ting le
pathin o kasan pathin ke ko mai ho lim pi ati hin asule ka tau ti nga le kin thu ka le ti pa so na se bible sin na pa so kan se tu hin bible sin chu ta kan se na pa so ki met hi na pathin thu hi ya so pathin de ai son di pa so son ding do le hin ding do chu le kha bu thing wa he bon cha ki so ke hin icha he ki so ke ya icha he do isimu wa ichi pa so iron ichi pi wa ichi wa le sun pathin to kinai cha hing chu hi jingo hin chu le amade ya chi son wa in tirin ko wa he amade chi bolo le ho kurset ai lo le pi tam ta hin revival camp pi tam ta hin kisu har na ki bor cha phale na i cha chung ki pangi yong le sun pu hinga su mo hi pu isanga yang pathin se ngai hai sa la bible la he jo si ding hin chi sima simdinga phapin bible hi tel la ki sabanga ko ichi sima le pathin to hin kin ai cha ki na pathin cha i hin na pa ji ke to te na pathin cha i hin hi te nga pathin na hin ki pe lu te nga hin sun pathin ni i dinga hi thil kidang ta abor the na la he tu khang chi nga enjoy ka se ban di pin na se na sun bible sima pathin to ki polai ta i hin pa he anuk dan pa ho chi khu i ho christian te hon thinu le adinga wan gam le hi pon hi ta hi ki polwa pathin to ni sa ki pol in khu pa ho anuk dan ko chi khu yang wan gam tep kha ki ai ta ti ma ba sun pathin to hen hoi ta ki palai le si jinga yang tun jong lan jong se ni tun jong anuk ji ka tep khatai ti ba sun wan gam no bi se ki tep wan gam le ding hin ki nem ka ti ei se hen nuk kha cha sahi bel han iwang si bel le se da ang su pathin to kinai ta hin khoi manai la wan gam ta wan bisa ti lo si ala da nan be an ni anomin kinai lo han lang kin pt hi jong le anomin iti ta bong nei lo so tam ta an nei bang ang su nom chum lo ai che chun pathin to kinai sa hin le si ji ma yang wan gam ni ki gal mu pha ai lo le ki mang pha ai tai ai china chun pathin dei i bol du ti pa christian te ding wa he kim kho pinu a hi je chun i bible in pathin chu i piti ho ni ham ti chu ase ne tam ta chun se nan tin hi rong le john bungli chang som ni le lia chun i pi sem te le pathin chu thagao hi chu le ho ten tu ta le thagawa ho ding mong a hi ati pathin chu thagao din je chu pakai so kal to nunga he imik mu wa lo ai tan masanga them gao thu ho kama se yong hi to he thagawa se tan thagao ko mai ta pathin chu thagao hi chu le a ho ten tu ta le thagawa a ho he tu ta le thagawa i ho se ni ho cha ale si jinga hi hin chu wa yang wan kam nok tan che tep kha de wi tai ti chu ke ma ta san khat no hin pathin mi ngai lun na ichan ho hi phama ma bin pathin hi ta hi pi o hi chiwan gam nok da tep kha the hi bin chu le pathin na di ta da ki nga ya ani si a hin kwa pathin to ki ma chinga mo chu ama dinga chu pathin hi pi borda them lar pa zon la sa na so pakai ni ada ni le la yo adin sa te hi ati ta ba ko alung to te sa te dinga chu pathin ni ma cha bol mo ko ni tu hi thagao khang he ti wang chu abol an to abol atil boli na lai jing na lai he chu koi to bong chunga ham miu se sunga chun tilang do hi jong le miu se sunga chu lu se na chu he yong akilang do no chu ama ta san to ta le thagao wa ho te chunga chu ama lu se no he kilang do de sta he ji chu kan se go din tin a se yong he ka tem pon ka ko tem da tam ta ka se hin hi yong le zum ma yong he thu hi tam ta se yong le mi he chum ma wa mong the hi je sun tam ta se di yong ka nei pon tam ta yong se pu ti it is an pathin mi ngai lun na ke ma sunga ka chana ko na kan gol se le ke ma sunga ka chanda na hi lo le pathin mi ti ngai lu do hi ti ding khot ti chu tam ta hi se lang hi le ke lung gel hi ding hi khat lung gel to ni ki tu lung ding hi a je chun pathin cha te ho pathin mi lung se na ichan wa hi le hon ipi bol de hom ipi ti de hom ti ho chu sol cha polin philipian ho bung le kha thot na aji na ko e chi hun simo hin se sao da tang ga ti
iti jan ka se me minute so mo le chu kal nong chu i se nong le min ngai nong lo de gin thêm nong ka thip lo ja sun ye chun hi chi Philippian bông thùng trang som là thùng som nga pat som ni khat chan chu in sim lang ga ti hi chu gelu heti ngayo heti hi chu practical in bol le hano I ho dinga Christian pakai Yesus alat do sa ho dinga chu ikihil naw le ichi pi diu pathin me ngai lu na explain bor na yong hetin I ho I diu tiu ti me yo len I bol Christian khat I na di wai bor diu chu ichi chu le ying ti ken hil ding tam tak ka he chom pon ichi chu ki hin sa taw te ti hi ken hin sim dong ka te bai ba chu hin siming ka te Philippia bung thum chang som la thum an paning ka te so pete ho keiman kamantai tin ka ki gel hi la je a hin thil khat hi ka bole nung lama thil chang se chu ka sumilin masang lama thil chu ka dalin a hi Jesu Krista pathin kong na sang lama hatman san na dinga abimun chu hadaladal kahi chu ti hi je chun ei ho apil hingsa changsia changsen hitabong lung chu vop che u hi te chole ijam tia lung chum vop no u le hiyong chu pathinin na ho chunga phong do nan te hiyong le e hon ipha na chan chang siu hin cho no hi te so pete ho no hon ke ma chen tho win chule navet ka ding wa ke ho chule ke ho banga chon ho chang si chu vevin aji chu mi tam ta achum be in achon ta na hi amo chen chu naza wa ka se met chet hitai tu zonga kapuma ka se pi ni hi ve amo chu Krista thin per dowa a hi ve amo ho chu akichai naw mantha a hi atum piu chu amho pathin a hi amho aja sa naw chu alopi naw a hi amho chun leise thubo agel ui zeinam itile eho wangam mi te hi ve chule chua ko na chu hu hinga ipakayo Jesu Krista chu ahung ding kinema nga jinga hi ve aman athil bol theina izakai athua anun sa thei a hi hichi dungju ya chu eho ta sa man mohi akhela ama ta sa lopi ta lima chu om sa ding a hi patin athu sin lo ka te bon tin yo hi wan gam mi hitawe ati a hi wan gam mi te chona chu I chono le thil jo si chu I ho ding a chu izakai chu buni set su ding hitan nai ti chun dei ma lung ge din ki se hen nang ki hil lan hi le khat ung gal jong ka tu pon tin se di yong chu kan ni be pon tu ni la hitabanga phan kong san te a adia September ki chai sandi ki chai ni ho yong dam sela kamu wa hitabanga ke yong he hitabang hin kho kan ya tu ni ho yong he zoom service a yong obumi te ho la pathin thu mangsa changka chang ni pong lo thya ko mi kyong ka ki pa le jing tun la
phát trong cha cần xây độ na tâm rồi hay cần xin thua là ngã cần bol tai na chỉ cho xây dựng kết đầu chỉ cho chẳng khát chẳng đi chẳng là bắt hiện tu hi bắt hiện amal soma hi le khát adi ngài hi hama di ngài daily bread hi thì hin bắt đi cái kilo cho cái xây bao nhiêu cái tai bắt hiện tu hi chẳng khát lệ ang mi pin các thế hin hi asu pin các sau hen lang pin các lo hồi dòng lệ chỉ aso chân dấu si hi na bon sa vin bắt hiện na bo vin tin cái xây đó na wa xây kia xây bar xây đi lo ho mà lệ bắt hiện mi pi hòn in ngay đam vin lang cái man phát cần mình nó so bị chân chân tan thế cái bài cái ba mẹ pu tir kumang bắt hiện thu Hallelujah. xây bên he phát chạy làm anh mình nói cái tàu tiền tuin phát cùng nát là bùng ấy sa video à Reverend SYP amua family này sa pi bên tin aban ting lệ phát cùng kana tàu đi đi lệ thằng này đi he pastor ten phát anh làm sang yên ba thu gạ xây độ nó men tu ni tha speaker po hen program ahung min chong lo si chunga ave ga jen ba thu ka hin sein steng le ahung dung ding Sunday yang hi ahung dung ding Sunday yang hi youth de ya hin cha ding ai hin habu mi pi ten taw nan ngai do ke ti chu ga nom na hin tin James hen ho se ko pi ba choi ba tu se bin zoom ai cho pi wa nunga pi neu nu le family ho ya mo choi tu le se ki bin he to in pastor pu le family ten phat kum kana le bu sa pi bin tin aki chai chai le buti le thang nan nei le phat kum kana ni dei tai tun pastor te phat pi ta bin he Amin tunha to sakya ko bin tanggo bin tunha phat ke ama ho pa ho le ko am lo ni to ta ti tan ke lo ki ne ni basic no mang lo ni na ta ka ne tu ka Basic no mang Prince of the from the Prince of the lake. He lays it down for him, oh, now love, Prince of the King, my love, Prince of the King. Prince of the lake, lays the hymns on land. Prince of the lake, lays in heaven giving me some coming of him. Prince of the lake, King goes among the Prince of the lake, from the great body placed in the Balunga for Yesu, Mongan Viltaniken, Sisu Gotarin the Prince of the lake. Calling for him someday, Prince of the lake. Sorin God, sorin the Prince of the lake. Sorin God, the Prince, oh, now to sorry.
Hallelujah. Obungi ti hozo se chunga ki pathu khan se ti bon san pathian gyal da oiten ke man taw ni mangi. Hallelujah ka pathing ha chungnung namin lo pi sang pen ka thang ba e aje su pathenei bu naw tu ni ni khona thodo ni kho lo pi ta jingka apna ka hin kho nei piwa tu ni la zong na ho bu mi ten Zoom service program ka chi ran te ho boina ha san nam lowa pakai lagaw thing nei piu hi alo pi besan hallelujah namin lo pi ka thang wan he ka program wa phat hin mangzo se wa choi la sa hin thumun sanga hin thu po ne hin taw na ja chom choma phan hin la te ho zo se pakai lagaw thing nen puyin dam nalet ne nei pi vin phat the nei bo ne te ho nei lo hin pi za na min zo na min lo pi ka thang wa ne he wo pathen ha chunu naw bu mi ten kamako wa hin program ja chom ka nei ve ade again son of ceremony ai lo le holy marriage ki ti ho obu program ja chom ka nei te ho zo se he pakai laga vin nei pu wa akala he boina ha san am lo wa dam sera nei lo hin pi di vin zo ka hung ta ne he program te ho nei lo hin naw chung chu na yo pakai hit bang ni kho na tho do ni kho lo pi ta ang hun kit ka sen hit bang service ka man kit ka seven ka bon chaven khat che chunga pakai laga vin nei puyin phathe nei bu ta vin tia hiti hozo sas ki pathu se ya chon se thina kam lai ta wa athi san theng tai la to ka pakai Jesus Christ mina kaung ta he amen.